وصلنا إلى الصفحة 64 ya, 64 Ustaz ya. يعني وصلنا إلى هنا التدريب الثالث، عفوا التدريب الثاني. نعم. ممكن أستاذ أسف أولا وأنا أخيرا إن شاء الله. التدريب الثاني أو الثالث؟ التدريب لو أنا ما أخطأ التدريب الثاني أستاذ. الثاني هذا نعم. نعم. نعم إن شاء الله. عفوا أستاذ ليس هنا. نعم الثاني يا أستاذ. صحيح أستاذ. نعم. خيرا. تفضل أستاذ. ما قبله مفردات ونحن نتجاوز عنها لأنها انطلقناها إن شاء الله. إن شاء الله. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Arab dalam genggaman kita. Kita selalu kuatkan niat, semoga belajar bahasa Arab ini menjadi bagian ibadah, bagian dakwah kita, dan tabungan kita untuk lebih mempersiapkan dakwah lebih berkah insyaallah. At-tadrib as-tsani, latihan kedua. Ilal fawq awalan ya Ustaz Khalifah hatta nasub al-amal. Nah, tabadal al-hiwar ma'a zamil kama fil misal. Tabada, saling bergantian, al-hiwar, percakapan, ma'a zamili, bersama teman Anda, kama fil misal, sebagaimana dalam contoh. Al-misal, asyaqqah, at-talibul awal uridu musyahadat asyaqqah, at-talibul tsani tafaddal hadhihi hiya asyaqqah. Ada mafhum insyaallah. Al-misal sahlun insyaallah. سهل إن شاء الله أستاذ. الحمد لله. نطبق هذا المثال. هيا جميعا كرر معي. الشقة. الطالب الأول أريد مشاهدة الشقة. أريد مشاهدة الشقة. الطالب الثاني تفضل هذه هي الشقة. تفضل هذه هي الشقة. Al-an natadarrab. Sekarang kita berlatih. Berikutnya Ustaz Khalifah ke bawah. As-sallajah. As-sallajah. Tafadhal. As-sallajah. As-sallajah. Nah, at-talibul awal uridu musyahadat as-sallajah. Uridu musyahadatu as-sallajah. At-talibus tsani tafadhal hadhihi hiya as-sallajah. تفضل هذه هي الثلاجة. السرير. الطالب الأول أريد مشاهدة السرير. أريد مشاهدة السرير. تفضل هذه هي. تفضل هذا هو السرير. تفضل هذا هو السرير. هذا هو السرير. هذا هو السرير لأنه مذكر. الآن المرآة. الطالب الأول أريد مشاهدة المرآة. أريد مشاهدة المرآة. تفضل هذه هي المرآة. تفضل هذه هي المرآة. الآن الفرن.
Al-furn. Al-furn. Ma makna al-furn ya ikhwan, ya akhwan? Oven. Nah. Min as-suhulati li'anna as-surata mawjudah. At-talibul awwal uridu musyahadatal furn. أريد مشاهدة مشاهدة الفرن. الفرن. Tafaddal, hadha huwal furn. تفضل هذا هو الفرن. Al-akhir al-arikah. الأريكة. Al-arikah. الأريكة. أريكة. Uridu musyahadatal arikah. أريد أريد مشاهدة الأريكة. Tafaddal, hadhihi hiyal arikah. تفضل تفضل هذه هذه هي هي الأريكة. الأريكة. Alhamdulillah. Al-an antum tutabbiquna hadzal hiwar, hadzal tadrib. Urid al-ustad lahzah. Al-ustad Ustad David. Tutabbiq al-mithal. Man ma'aka ya Ustad David? Hamzah. Masya Allah. Al-Ustad Hamzah tafaddal. Hamzah. Al-misal. Sadedin. Tutabbiqanil misal. Asy-syaqqah. Tafaddal. Asyaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal. Hadihi hiya syaqqa. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ya Ustaz Hamzah, man takhtar ba'dakum? Siapa setelah Ustaz berdua? Ustaz Alam. Tafadhal. Ustaz Alam, hal yumkinuka an takum bitadrib? نعم. Tafadhal. Al-Thallajah. As-sihah. Afwan. Man ma'ak ya Ustaz Alam? أريد مشاهدة الثلاجة. Man ma'aka awal. Siapa yang menemani Ustaz Alam? Hai, Ustaz Arif Imam Suroso. Ya, Al-Ustaz Arif yasta'dzin. tafadhal. Mungkin ya Ustaz Arif? Mungkin insyaallah. Masya Allah. Ustaz Arif ini padahal di awal izin untuk tidak aktif. Beliau pasif karena sedang kurang sehat. Syafa'ullah, syafa'an ajilah. Tafadhal. Tapi setelah berada bersama kita, Masya Allah, malah kayaknya paling semangat. Tafadhal izan. As-Thallajah. الثلاجة. أريد مشاهدة الثلاجة. Thallajah. ثلاجة. Nah. Tafadhal. Hadhihi hiya thalaja. Nah, mumtaz. Karena 5 rasanya. Mohon diulang sekali lagi. أريد مشاهدة الثلاجة. Tafadhal. Hadhihi hiya thalaja. Mumtaz. Alhamdulillah. Al-Ustaz Arif, man ba'dakuma? Ustaz. Siapa yang ada? Ustadzah Miftahul Jannah. Masya Allah. Tafadhali ya Ustaz Miftahul Jannah. Ikhtari ma syi'ti. Man ma'ak? Ustazah Nino. Tafadhali ya Ustaz Nino. As-sarir. As-sarir. السرير أريد مشاهدة السرير. تفضل هذه هي السرير. تفضل هذه هي السرير. لا اتق الله. Hadza mudzakkar. لا هذا مذكر. هو تفضل هذه هو السرير. Intabi jayyida. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Itu peringatan yang sering kami dengar ketika belajar bahasa Arab dulu. Kalau salah itu ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Ya Ustazah Nino, ittaqillah. Tubu taubatan nasuha.
As-sarir hada mudzakkar. مذكر Hadhihi hiya هذه lil muannas. Lil mudzakkar hada huwa. هذا هو. Nah, hayya karira. Mohon diulang kedua-duanya Ustazah Miftahul Jannah. Baik, Ustaz. Uridu musyahadata sarir. تفضل هذا هو السرير Alhamdulillah. Karir limarrah thalisah. Mohon diulang lagi supaya lebih lancar. Tafadhali. As-sarir. Uridu Nah, musyahadata sarir. تفضلي هذا هو السرير tafadhalnya jangan تفضل tetap asli seperti contoh. تفضل هذا هو السرير Alhamdulillah. Tafadhal hadha huwa as-sarir. Syukran lakuma. Barakallahu fikuma. Al-Ustazah Ninu, man ba'dakuma? Siapa setelah Anda berdua? Ustazah Mimin. Al-Ustazah Mimin, tafadhali. Man ma'ak? Siapa bersama Anda? Apa ya di sini ada siapa? Ustazah siapa di sini ada? Bu Gusni ada? Oh ada Bu Gusni ya. Ustazah Gusni. Hal Ustazah Gusni mawjudah? Hadirah Ustazah. Alhamdulillah. Tafadhalata. Al-mir'ah. 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 Uridu musyahadatal mir'ah. Mir'ah. Nah, nufarik bainal a wa a. Tafadhal. Karena Itu tulisannya di atas Ustadz. Iya. Tidak lihat ya. Ya. Uridu musyahadatal mir'ah. Nah, mumtaz. Tafadhal. Hadhihi hiyal mir'ah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Al-Ustazah Gusni, man ba'dakum? Siapa setelah Anda berdua? Ustaz. Kelihatan gambarnya. Ini sengaja ya. Jadi setelah bertugas latihan menyebut nama temannya, saudaranya supaya ingat pembiasaan ketika dalam kebaikan mengingat saudara, minimal untuk mendoakan ya. Ustazah Dewi. Ustazah Dewi mawjudah? Ya, hadir. Insyaallah. Hadirah. Hadirah. Ustazah Dewi hadirah. Man ma'aka? Man ma'aki ya Ustazah Dewi? Man ma'aki. Oh, Asia. Tafadhali. Al-Ustazah Asia. Asia atau Aisyah? Asia. Hadhihi talibatun jadidah. Ahlan wa sahlan. Hal anti mawjudah ya Ustazah Asia? Eni ya. Oh, Afan. Ustazah Eni, Afan. Ya, Ustazah Eni maknanya Ustazah Asia? Bintuhan. Oh, Masya Allah. Tafadhalah. Nah, Ustaz. Nah, tafadhalah. Uridu. Oh ya, Ustaz. Alfur ya. Uridu musyahadat Uridu musyahadat Alfur. Nah, afwan, uridu musyahadatal fur. Hakala. Uridu musyahadatal fur.
ممتازة. تفضلي يا أستاذة أني. أفضل. هذا هو الفرن. هذا هو ممتاز. الفرن. ممتاز ممتاز. بارك الله فيكم. الأستاذة أني من بعدكما؟ Ustazah Yudi. الأستاذة يودي. هل الأستاذة Hadira يودي؟ Ustaz. من معك يا أستاذة؟ Ustaz. ليس الواجب أن يكون مع الأستاذة. من الممكن أن يكون مع الأستاذ. Wah, sudah semua Ustaz ibu-ibunya. إذن مع الأستاذ مع bapak-bapak. هناك Apaan? Ustadz Yagi. نعم هناك أستاذ Apaan? لم يظهر. تفضل. هل أنت مستعد يا أستاذ ياجي؟ الأريكة. Uridu musyahadatal arika. تفضل. هذه هي الأريكة. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mumtaz jiddan. Mumtaz muwakkam. Syahadatal makna Ustaz, makna syahadatal. Makna musyahadah. Menyaksikan langsung, musyahadah. Bermakna menyaksikan langsung atau melihat hakada. Ada mafhum insyaallah. Alhamdulillah. كيف نترجم إذا أستاذ يعني الجملة نترجم musyahadat asyaqqah. Saya mau melihat apartemen. Saya mau melihat langsung apartemen. Mungkin bisa juga, bolehkah saya melihat langsung apartemen? Bisa. Untuk terjemahan silahkan, tergantung karakter penerjemah ya. Hakada. ننتقل أستاذ نحن إلى التدريب الثالث. طيب. ومع الأستاذ خليفة فليتفضل. نعم. الآن نخطو إلى التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. مع زميلك ليس زميلك. مع زميلك كما في المثال. هناك خطأ طباعة أستاذ ya. زميلك. Enggak pakai earphone. المثال أولا نقرأ جميعا المثال. المثال طالب الأول ماذا تريد؟ الطالب الثاني أريد ستارة. نعم. Artinya madza bermakna apa, secara bahasa artinya apa ya, madza itu. Turid artinya ingin ya. Jadi terjemahnya itu mau atau ingin apa gitu ya. Apa yang Anda inginkan. Nah, kira-kira gitu. Nah, jawabannya adalah uridu sitaratan. Uridu sitaratan. Jadi di sini asal katanya sama, cuman beda depannya nih. Kalau yang ini tu, yang ini u. Nah, ini menunjukkan pronoun atau apa tuh? Kata ganti ya. Kalau turidu itu Anda. Uridu itu saya. Ana dari anak ya. Turidu itu taknya itu dari anta. Maka di sini Anda mau atau Anda ingin apa kira-kira. Nah, jawabnya saya ya, karena di sini hamzah ya. Saya ingin. Nah, apa di sini gambarnya kan? Sitarotan. Sitarotan itu gorden. Seperti itu.
Sudah disebutkan kemarin kata-kata uridu, turidu, yuridu itu banyak dalam Al-Quran. Seperti misalkan kalau kemarin la uridu minkum jazaan wala syukura. Untuk uridu ya dalam surat Al-Insan. Kalau yuridu depannya ya yaitu dia. Dalam surat As-Saff misalnya yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah gitu. Jadi kata-kata yuridu, turidu, uridu ini penting untuk diingat. 6. Al-an naqra' jami'an al-mithal sitaratan. 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 Pakai sin ya, sitaratan. Sitar. Naam. Madza turid? Madza turid? Madza turid? Madza turid? Uridu sitaratan. Uridu sitaratan. Uridu sitaratan. Uridu sitaratan. Naqra al-asilah kaman Ustaz? Hal kama fa'alta qabla qalil. Tayyib. Idzan naqra la ba's. Hatta yani hatta nastati an naqra jayidan insyaallah. Madza turid? Madza turid? Uridu arikatan. Uridu arikatan. Afwan, uridu atau uridu al-arikah. Uridu arikah. Uridu atau uridul arikah. Uridul arikah. Nah, madza turid? Madza turid? Uridu furnan. Madza turid? Uridu sakhanan. Uridu sakhanan. Madza turid? Madza turid? Uridu sajjadatan. Uridu sajjadatan. Uridu sajjadatan. Uridu sajjadatan. Sudah kita sisain sedikit Ustaz ya yang ini. Al-an man yurid an yutabiq hadha al-hiwar. Tafadhal. Man yurid an yutabiq. Ana urid an utabbiq. Oh, Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Ma'i al-Ustaz Arif Imam. Naam, Ustaz. Sitaratan. Madza turid? Yang mana itunya, Ustaz? Yang itu. Sitaratan. Al-misal. Sitaratan. Uridu sitaratan. Nah, madza turid? Kita bahasanya. Uridu sitaratan. Masya Allah. Alhamdulillah. Al-an mubasharatan takhtar atau mungkin Al-Ustaz Arif takhtar. Naam, at-talibu tsani mubasharatan takhtar alladhi ba'dahu. Naam. Ustaz Fahmi. Hunaka Ustaz Fahmi. Masyaallah, ahlan wa sahlan Ustaz Fahmi. Ustaz Fahmi izin. Ustaz izin tidak hadir. Ustaz Sultan. Ustaz Sultan. Masyaallah, tafadhal Ustaz Sultan. Naam Ustaz, insyaallah. Mungkin sekarang gantian Ustaz Arif yang nanya, terus Ustaz Sultan yang jawab. Nanti Ustaz Sultan pilih, Ustaz Sultan nanya, yang dipilih menjawab. Begitu seterusnya ya mungkin Ustaz. Insyaallah. Tafadhal. Sajjadatan. Madza turid? Uridu sajjadatan. Madza turid? Uridu sajjadatan. Sahtar yakni Al-Ustaz Umam. Oke. Mumtaz. Hakada, nah.
نعم هكذا ما أقصد. تفضل أستاذ أمم. تفضل أستاذ سلطان اسأل أستاذ أمم. يعني الأستاذ سلطان يقول هكذا ماذا تريد يا أستاذ خير الأمم مثلا نعم أستاذ. يا أستاذ خير الأمم ماذا تريد هكذا. نعم. يا أستاذ أمم ماذا تريد؟ أريد مرآة. الأستاذ خليفة يشير إلى سخان. لا بأس. لا بأس. يعني أستاذ خليفة تشير إلى كلمات. نعم. الآن فرنا. تفضل. أستاذ أمم استمر منير تختار وتسأل. تختار أولا من معك؟ ماذا تريد يا أستاذ سلطان؟ رجلا آخر. Ustadzan akhar. Rajulan akhar. Nah. Supaya berlanjut. Kalau gitu looping terus ya Ustaz ya. Nah. Bagus nih begini nih supaya aktif semua. Aktif wa asra Ustaz. Nah. Saya Ustaz ya. Nah. Mada turid ya Ustaz Tan? Rajulan akhar. Yani pilih yang lain lah. Yang lain. Nah. Apa yang belum di sini ya? Kayaknya Umam ini masih bujang ya kayaknya. Benar. Dari cara memilih udah dikasih tahu balik lagi. Ini penyakit bujangan itu. Fotonya Ustaz Khairul Umam. Oh, Mada turid ya Ustaz Deden? Masya Allah. Uridu Furnan. Uridu Furnan. Mumtaz. Tafadhol istamir ya Ustaz Deden. Lanjutkan Ustaz Deden. Panggil dulu orangnya baru tanya. Maja turid ya Ustaz Yagi? Uridu sakhana. Fadhal. La bas. Sakhanan. Naam. Istamir ya Ustaz Yagi. Man takhtar? Mubasharatan wa is'al. Mada turidu ya Ustaz Alam? Uridu Furnan. Masya Allah, mumtaz. Tafadhal, istamir. Ya Ustaz Alam. Mada turidu ya Ustaz Yagi? Ini balik lagi nih kalau ke Ustaz. Uridu sajadah. Sajadah. Pilih yang tolibul kedua itu, pilih yang lain lagi. Mada turidu Ustaz Furqan Syarif? Uridu sajadah. Mumtaz. Terusin langsung Ustaz Furqan, pilih yang lain. Ya Ustaz Hamzah, mada turid? Mumtaz. Mumtaz. Hakada. Uridu mir'ah. Masya Allah, mumtaz. Tafadhal Ustaz Hamzah. Istamir Munir. Mada turid Ustaz? Siapa yang belum nih? Mada turid Ustaz Alam? Udah. Ustaz Lukman. Ustaz Lukman. Minal akhwat la ba'asar. Naam, ikhtar ustadzatan ya Ustaz Hamzah. Mada turid Ustazah Ninu? Uridu sariron. Santi. Mada turid ya Ustazah Gusni? Uridu sarira. Itu sarir. Sariro. Sariron. Sariron.
Uridu sariran. Ustazah Yudi, ya Ustazah Yudi, madza turid? Uridu, yang mana Ustadz Afan? Masyita. Takhtar masyita. Masyiti. Afwan. Yang mana aja? Mengisyaratkan. Yang mana aja dipilih boleh. Di luar ini juga boleh. Waduh. Ini khusus Saudara Yudi ya, Saudara Rifa ya. Boleh milih apa saja. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu sajadah. Masya Allah. Uridu sajadatan. Tafadhal Ustaz. Takhtar. Ada Ustaz Hasim tuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Hashim. Ahlan bik. Daiman Ustaz Hasim, ma hadza turidu? Apa Ustaz? Ana uridu arikatan. Masya Allah. Arikatan. Is'al Ustaz Hashim. Rajulan akhar. Madza turid? Ustaz Hamzah. Minal akhwat. Akhwat. Ibu Mimin. Tafadhal Ibu Mimin. Naam, is'al, anta tas'al. Madza turid? Hakadha. Madza turid? Uridu furnan. Ya Ibu Furnan. Furnan jadidan. Khalas? Khalas. Hunaka man lam yus'al. Ada yang belum bertanya. La ba'as Ustaz. Hunaka tadrib akhar. Tadrib akhar insyaallah. Nah. La ba'as. Atau mungkin nuhawil an nujib kharij al kharij yani هذه الصور يعني أستاذ ممكن أستاذ؟ أو يكفي يعني يكفي. نعم خيرا. تحت إلى التدريب Ustaz Afwan. أي تفضل. Ada soal. Ada soal. Nah. Kalau apa yang dia inginkan, jadinya apa? Mudah saja, tinggal ganti ta ini menjadi ya. Mada yurid gitu. Ikhwan akhwat sama yurid. Kalau ikhwan yurid, kalau akhwat sama kayak gini. Jadi turid itu bisa untuk dia perempuan, bisa buat kamu laki-laki. Gitu. Tapi kalau dianya laki-laki tinggal ganti ya. Seperti tadi tuh dalam surat As-Saff yuriduna. Ya kan? Tapi di situ tambah waw dan nun berarti menunjukkan mereka laki-laki ya. Atau mereka lah gitu ya. Banyak orangnya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah gitu. Jadi gitu. Insyaallah. Bagusnya Ustaz Khalifah. Mumpung ada pertanyaan dituntasin nih. Domir. Domir ya. Ustaz sekalian supaya mudah ada berapa tuh? 4 atau 5 huruf ya. Supaya mudah nih Anita. Alif, nun, iya, ta. Supaya mudah. Anita atau Tina. Ta, iya, nun, alif. Ketika masuk ke fi'il mudhari seperti yuridu ini. Kalau yuridu huwa, dia laki-laki. Kalau ta ya, kalau ya yuridu huwa, dia laki-laki. Kalau ta turidu dia perempuan.
Bisa juga turidu anta. Turidu anta, Anda, kamu. Turidu hiya, dia perempuan. Udah berapa tuh? Ya, ta. Sekarang a, Hamzah. Uridu. Kalau untuk Hamzah ingat aja Ustaz Hamzah. Ada di ruangan ini. Hamzah, uridu, saya. Itu sama laki-laki perempuan. Uridu. Saya laki-laki, saya perempuan, uridu, mau. Tinggal apa terakhir? Kuwa. Nah, Ustaz. Apa udah semua ya? Nun sudah tadi belum? Nun. Uridu. Nuridu. Kami. Nahnu, kami. Atau kita. Kami atau kita. Begitu gambarannya. Nggak usah terlalu detail, nanti jadi susah, seperti itu. Ya, sementara ini mungkin ini aja ya, Ustaz, yang ada ya, Ustaz ya. Ta sama Ya. Hamzah gitu. Tadi karena ada pertanyaan saja kita tambahin satu ya gitu. Semoga mudah diingat. Ya, Dan memang di buku seperti itu. Tidak usah terlalu banyak dulu. Ya betul tadi kata Ustaz Asep, Hamzah ini bisa untuk laki dan perempuan. Anak kan, seperti kita ngomong anak, akhwat bilang anak, ikhwan juga bilang anak gitu, sama-sama Hamzah depannya. Seperti itu. Oh ya. Khairan, tafadhal. Al-an Ustaz Asep At-Tadribur Rabi'. Tafadhal. Nah, Tayyib at-tadribur rabi, latihan keempat. Hati jumalan kama fil misal. Hati jumalan kama fil misal. Man ya'rif hadhil kalimah? Siapa yang tahu arti perintah ini? Hati jumalan kama fil misal. Kalau ada yang tahu dapat hadiah. Sempurnakan kalimat-kalimat seperti contoh. Masya Allah. Sempurnakan kalimat-kalimat seperti contoh. Atau hati itu berikan. Hati. Berikan saya. Jumalan. Kalimat-kalimat atau jumlah kama fil misal. Sebagaimana dalam contoh. Syukran ya Ustaz Hasan. Al-hadiyatu hiyal fatur fil bait. Hadiahnya sarapan. Kalau tidak saum ya. Sarapan di rumah masing-masing. Semuanya dapat hadiah semuanya. Barakallah. Barakallahu fiikum. Hati jumalan kama fil misal. Al-misal. Al-misal. Ad-dauril khamis. Khamsu ghuraf. Ad-dauril khamis. Khamsu ghuraf. Ini kita diminta untuk lebih mengimprovisasi, tapi tetap sesuai contoh. Lebih banyak berbicara nih. Ad-daurul khamis. Khamsu ghuraf. Al-misal. Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi syaqqatin jamilatin. Asyaqqatu fi dauril khamis. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Hal hada mafhum insyaallah? مفهوم ولكن لا بأس أن تترجم حتى يعني إن شاء الله نفهم الجميع إن شاء الله. Askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal atau teman-teman ustaz-ustaz sekalian sambil berlatih menerjemahkan. Askunu fi hayyil jami'ah. Ma ma'na hadhihi? Sekitar. Saya tinggal di sekitar kampus. Masya Allah, pas banget ini. Harus Ustaz Hamzah yang menerjemahkan ini. Askunu fi syaqqatin jamilatin. Man yutarjim hadha? Askunu fi syaqqatin jamilatin. Saya tinggal di apartemen nan indah. Masya Allah.
ممتاز ممتاز يا أستاذ حاسم بارك الله فيكم. الشقة في الدور الخامس من يترجم هذا؟ من يترجم هذا؟ Siapa yang menerjemahkan ini? Apartemen saya di lantai 5. Gitu, Masya Allah. Syukran. Ada sahih ya Ustaz. Ini. في الشقة 5 غرف. Man yutarjim hada? Siapa yang menerjemahkan ini? Ghairus salasah, selain orang bertiga tadi. Hayya. Di dalam apartemen ada 5 ruangan. Mumtazah ya Ustaz. Mumtaz. Laka hadiah. Laki hadiah. Al-fatur. Al-fatur. أو الغداء في البيت. Syukran. Al-an, man yutabik hadal misal? Siapa yang mempraktikkan contoh? Ini satu orang. Satu orang. Al-Ustadz Yagi tafaddal. Ya khudus sawt min. Ad-dawrul khamis. Khamsu ghuraf. Yang mana Ustaz? Askunu fi hayil jami'ah. Al-mithal awalan. Al-misal. Al-misal. Askunu fi hayil jami'ah. Jami'ah. Oh. Askunu fi hayil jami'ah. Istamir. Askunu fi syaqqatin jamilah. Asyaqqatu fid duril khamis. Dauri fid dauril khamis. Afan. Asyaqqatu fid dauril khamis. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Alhamdulillah. Barakallah. Man ba'dak ya Ustaz Yagi? Ya Ustaz Khairul Umam, tafaddal. Khairul Umam, tafaddal. Ad-dawrul rabi' 4 ghuraf. Ashir, afwan. Ashir ila tadrib ya Ustaz Khalifah bin Fadlik. Ad-dawrul rabi' 4 ghuraf. Tafaddal ya Ustaz Khairul Umam. Askunu fi hayyil jami'ah. Naam. Istamir. Askunu fi syaqqatin jamilah. Naam. Asyaqqatu fi dawri rabi. Naam. في الشقة 4 غرف. 4 ghuraf. 4 غرف. Nah, في mumtaz. الشقة 4 غرف. Alhamdulillah. Ya ikhwan, ya akhwat, unzur. Al-an bi kalimataini aw thalas tastati'una an turakib jumalan katsira. 4 jumal. Sekarang dengan 2 kata atau 3 kita mulai bisa berbicara, mengungkapkan jumlah, bahkan 4 jumlah. Jadi mulai memperbanyak dengan beberapa kalimat, dengan beberapa kalimat kita membuat jumlah yang banyak. Kita berlatih menerangkan. Syukran ya Ustaz Khairul Umam. Man ba'dak? Siapa setelah Anda? Ustaz Hashim. Al-Ustaz Hasim tafaddal. Ad-dawrus salis. 3 ghuraf. Ad-dawrus salis. 3 ghuraf. Tafaddal. Halil Ustaz Hasim wujud? نعم نعم. Alhamdulillah. Akhsa an takuna mawjudan isman. Faqat. Tafadhal ya Ustaz.
Ad-daurus salis salatu ghuraf. Ad-daurus salis huruf. Nah, Askunu fi hayil jami'ah. Askunu fi syaqqati jamilah. fi syaqqatin jamilatin. Askunu fi syaqqatin jamilah. As-saqqatu fi dauril salis. Fi dauris salis. As-saqqatu fi dauril salis. Nah, Fi syaqqati salisu huruf. Salas. Salasu ghuraf. Nah, Fi syaqqati salasu huruf. alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya ikhwan, ya akhwat, di sini untuk angka mulai kita membedakan ketika ma'dud atau yang dihitung itu mu'annas, gurfah, maka adadnya mudzakkar, dibalik dia. Salatu guruf, bukan salah satu guruf. Tapi kalau daur itu tingkat, itu mudzakkar. Salah satu adwar. Hakala. Jadi dibalik, kalau mulai angka 3 sampai 10 begitu. Kebalikan. Yang dihitungnya mudzakkar, adanya muannas dan sebaliknya. Tapi ini juga nggak usah terlalu jadi beban, nanti akan terbiasa sendiri insyaallah. Syukran ya Ustaz Hasim. Man ba'dak ya Ustaz? Siapa setelah Ustaz? Ustaz Arif Imam Suroso. Masya Allah. Tafadhal ya Ustaz Arif Imam. Ad-daurus sadis sittu ghuraf. Sittu ghuraf. Tafadhal. Al-Ustaz Arif yabdu annahu Arif tidak ada. Baru dihidupkan. Hafan. Hal yumkin ya Ustaz? Askun fi hayyil jami'ah. Jami'ah. Askun fi hayyin jami'ah. Nah, Askun fi saqqatin jamilah. nah. Atiqatun fi Asyaqqatu asaqqatu fi dauri sadis. fid dauril khamis. Fid dauris sadis. Hakala. As-saqqatu fi dauri sadis. 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 Bukan Nah. sadis. Laisa sadis. Sadis. As-saqqatu fi dauri sadis. Nah, Fi saqqati as-sadisu situ. ghurfah. Situ min sittah. Situ guruf. Situ. Sidas sadis. Situ min sittah. Oh, Sittatun 6. Ini gurfah muannas. Situ guruf. Hakala. fi siqqatin Fi syaqqati fi saqqatin sittu ghurfah. fi syaqqati la yumkin an yajtami'a baina alif lam wa tanwin. Jadi kalau ada alif lam, tanwin itu tidak mau hadir. Kalau ada tanwin, alif lam yang tidak mau ada. Jadi kalau kalimat ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya. Nah, fi syaqqati. Fi saqqatin Fi syaqqati. fi saqqati tisu sittu huruf. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Man ba'dak ya Ustaz Arif? Ustaz Furqan Sarif. Masya Allah. Al-Ustaz Furqan. Tafadhal. Ad-daur as-sabi'. Sab'u ghuraf. Ad-daur as-sabi'. Askunu fi hayyil jami'ah. Mumtaz. Askunu fi syaqqatin jamilah. Mumtaz. Asyaqqatu fi dauri sabi'. Fi saqqati sab'u ghuraf. Masya Allah. Mumtaz. Ahsant. Barakallahu fiik. Ya Ustaz Furqan, man ba'dak? Kayaknya beberapa harus nyobain nih.
Deden أنت موجود؟ الأستاذ ديدن موجود إن شاء الله. تفضل يا أستاذ ديدن. الدور الثالث 3 غرف. أشر إليه يا أستاذ ini ya. Askunu fi hayal jami'ah. Askunu fi saqati Askunu fi saqati jamilah. Qatin. Fi syaqatin jamilah. Askunu fi saqatin jamilah. Asqatu fi asyaqqatu. Asyaqqatu fi dauri Fid dauri salis. Yang mana nih, Ustaz? Mana aja boleh. Oh, kalau saya ini ya. Nah. Asqatu fi dauri Asyaqqatu. Asyaqqatu fi dauril salis. Fi dauril salis. Salis. Fi saqati Salasu guruf. Nah, hakada. Barakallahu fiik. Sebentar Ustaz. Nah. Sepertinya ada yang terlewat ya Ustaz ya. Materinya sebentar ya Ustaz. Kaitan dengan angka-angka ini. Enggak ya? Oh ini Ustaz ya. Ini udah belum Ustaz ya? Khalas ya. Khalas Om la itu semua. Khalas ya. Belum. Ini belum ya? Oh berarti kelewat Ustaz. Afwan. Belum. Jadi kelewat, berarti kita latihan ini aja dulu Ustaz. Makanya kita bingung. Kaitan dengan jumping. Apa nih saya kelewat ya. Terlewat. Mungkin kita latihan ini juga Ustaz supaya tadi ini. Tapi tadi kan sudah mengerti. Cuman di sini akan lebih memantapkan lagi Ustaz. Ini jadi mudah jadinya insyaallah. Kam ghurfatan tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamili kama fil misal. Saling bertukar soal jawab bersama teman Anda sebagaimana dalam contoh. Khamsu ghuraf ad-daurul khamis. Khamsu ghuraf ad-daurul khamis. At-talibul awal kam ghurfatan fi syaqqah. At-talibus tsani في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ في أي دور الشقة؟ في الدور الخامس. في الدور الخامس. غرفة. هذا مفهوم إن شاء الله كيف يتغير. إن شاء الله bisa kelihatan bagaimana perubahannya. Khamsu ghuraf ad-daurul khamis. Khamsunya ada di yang diisyaratkan sama satu kalimat. Kam ghurfatan bisyaqqa bisyaqqati khamsu ghuraf. Fi ayyi daurin isyaqqa asyaqqat fi dauril khamis. Langsung. Fi dauril khamis. نطبق هذا المثال يا أستاذ خليفة. نطبق نحن معا. تفضل. المثال كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الخامس. الدور الخامس. تفضل يا أستاذ حاسم والأستاذ حمزة. نعم. تطبقان هذا المثال. هذا المثال أو 4 غرف. هذا المثال أولا 5 غرف
ad-dauril khamis. Huruf. Khamsu Kam ghuraf. ghurfatan fi syaqqa. Fi saqqati khamsu ghuraf. Fi ayyi dauri syaqqa. Daurinis syaqqah. Daurinis syaqqah. Oh, daurinis. Ada nun kecil di bawah sini. Oh ya. Fi ayyi daurinis syaqqa. Nah, Fi dauril khamis. fi dauril khamis. Mumtaz. Insyaallah. Syukran. Barakallahu fikum. Tafaddal ya Ustaz Arif wal Ustaz. Ada soal Ustaz. Tafadhal. Tafaddal. Kalau dauril itu nomor apartemennya atau jumlah lantai? Lantai. Ini Jumlah lantai. Ad-dauril khamis itu lantai Lantai kelima. Oh ya. Ini kalau sistem di Arab itu lantai pertama itu ground floor itu lantai 1 atau tidak dihitung ya? Lantai 1. Oh, kalau dia hitungannya lantai 1, lantai 2 ada, tapi juga al-asas juga ada. Al-asas pakai sin bukan pakai ta ya. Al-asas. Ad-dauril asasi, lantai bawah banget, ground ya. Ad-dauril asasi, tapi bisa juga kalau mau dihitung itu awal ya. Tergantung praktek hitungan di kita. Kalau di sini berarti lantai 1 itu lantai 2-nya kita ya, Ustaz? Bisa begitu. Kalau dilihat di gambar sih begitu, Ustaz. Jadi ada groundnya juga nih. Groundnya dihitung 1 ya? Enggak, Ustaz. Groundnya Jadi dihitung 1 kalau lihat gambar. ini yang 3, 4, 5. ini kan yang warna hijau agak tua, hijau muda. Ini menunjukkan ad-daurul awal. Ya, ground nggak dihitung. Berarti groundnya nggak dihitung. Misalnya ini ad-daurul rabi', 1, 2, 3, 4 kan? Nah, 4 di lantai 4 itu ada 4 kamar. Berarti ini kan 5 nih sebenarnya. Berarti yang dimaksud Ustaz tadi ad-daurul asas itu groundnya, Ustaz. Berarti menghitungnya benar-benar dari lantai 1 ya. Betul, sama Ustaz. dengan di kita. Jadi ada asas, ada ground, berarti ada 1, 2 kemudian. Nah, selanjutnya. Hakada ya Ustazah Eni. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Al-an al-Ustaz Arif wal Ustazah Mimin. Tafaddala. Arba'u ghuraf ad-daur rabi'. Kam ghurfatan fi syaqqa. Ustaz Arif. kam ghurfatan Kam ghurfatan fi syaqqa. kam ghurfatan fi syaqqa. Dengan Halo? siapa? Halo? Siapa? Ustazah Mimin, tafaddali. Fisyaqqati khamsa. Fisyaqqati khamsu ghuraf. La, arba'u ghuraf. Oh, arba'u ghuraf. Oh ya. Asyir ila kalimat ya Ustaz Khalifah. Fadlik. Diulang ya. Kam ghurfatan fi syaqqa. Fisyaqqati arba'u ghuraf. Fi ayyi daurin syaqqa. Fi dauril awal. Fid dauri ar-rabi'. Fid dauri ar-rabi'. Oh. Fi dauril yang fi dauril Fid dauri ar-rabi'. oh fi dauril rabi'ah. Rabi'. Fid dauri ar-rabi'. Hakada. Fi dauril rabi'ah. La, fid dauri ar-rabi'.
Biduni ta. Dauri Robi. Nah, hakala. Masih belum paham Afan Ustadz. Idzan al-an karir. Sekarang ulang lagi supaya lebih melesat. Tafadhal. Barusan dari belakang soalnya Ustadz kaget jadi. Oh ya Allah. Jadi ini kita berlatih jadi Ustadz kanan ini. Jadi segala sesuatu kita mulai dari kanan dulu. Iya ya. Tadi hayya. Fatan fisaqqah. Ustaz Mimin. Ustaz Mimin, kita mengulang lagi nih. Oh, yang di ini ya Ustadz. Atau anak mulainya begini, setiap latihan. Arba'u ghuraf. Oh, yang ad-daurur rabi'. Ya, tadi saya salah yang sebelah kiri, paling kiri ya. Baik Ustadz. Langsung ya saya Ustadz ya. Diulang lagi dari awal sama Ustaz Arif. Arba'u ghuraf ad-daurur rabi'. Tafadhal ya Ustaz Arif. Kam hurfatan fisaqqah? Fisyaqqati arba'u ghuraf. Yang diganti diginiin. Tenang. Sekarang ini yang diganti ini. Ayo ya Ustaz. Dauri Robi. Masya Allah. Tuntas. Alhamdulillah. Al-an al-Ustadz Furqan wal Ustadzah Eni. Thalathul ghuraf ad-daurus tsalits. Awalan. Baik Ustaz. Kam ghurfatan fi syaqqah? Fisyaqqati salatu ghuraf. Fi ayyi daurini syaqqah? Fid dauril salis. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Al-an al-Ustadzah Ninu wal Ustadzah Miftahul Jannah. Khamsu ghuraf ad-daurus tsani. Kam ghurfatan fis syaqqah? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi ayyi daurinis saqqah? Fi dauri tsani. Nah, dauri tsani. Alhamdulillah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Al-an al-akhir, al-Ustaz Khalifah yakhtar. Ustaz Khalifah yang memilih. Man yurid. Ayo. Ustaz Hawil Ustaz. Masya Allah. Tafadhal Ustaz Hamzah. Masya Allah. Ma'aman, al-Ustaz Hamzah Ma'aman. Ustaz Lukman, mazala ghaiban. Ustaz Lukman sedang ini paralel, jadi menyimak. Oh, labas. Idan labas. Tafadhal Ustaz Hamzah. Ma'aman Ustaz Hamzah. Naik. Masya Allah. Ustaz Hasim. Tafadhal Ustaz. Arba'u ghuraf ad-daurul awwal. Tafadhal Ustaz Hamzah awalan. Naam. Hamzah. Ya Ustaz Hamzah. Tafadhal ya Ustaz Hamzah. Kam ghurfatan fis syaqqah ya Ustaz Furqan. Hashim. Ya anna al-Ustaz Hamzah laysa mawjudan qabla qalil. Fi syaqqati arba'u ghuraf. Ahsant. Fi ayyi daurati suqqah? Ayyi dauri suqqah. Daurani suqqah. Fi dauril awal. Dauril awal. Ahsant. Alhamdulillah. Yang soal ada yang ditanyakan terkait latihan ini? Yang penting mungkin Ustaz diingat-ingat Ustaz ya.
Tadi kan banyak yang kelihatannya belum hafal ya. Salasah tuh jadi salasu, khamsah tuh jadi khamsu, arba'ah jadi arba'u gitu. Sittah jadi situ. Situ. Bukan situ, tapi situ buru. Situ pakai tasdid. Afwan Ustadz, tadi saya juga ketinggalan. Ini kalau kamu gurfat itu mau menanyakan apa? Gurfatan kamar atau ruangan. Oh, kamarnya di mana gitu maksudnya? Kam gurfatan fish. Berapa? Oh, berapa? Kam berapa itu kamar? berapa? Nah, kan. Kam berapa? Aina di mana? Aina di mana? Kalau di Al-Quran banyak kam gitu juga, kayak kam min fi'atin. Apa beda huruf sama hujarat? Hah? Beda huruf sama hujarat. Hujurat. 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 Hunaka surah Al-Hujurat. Walaysa hunaka suratul ghurfah ya. Al-ghurfat. Mal farq Ustaz baina al-ghurfah wal hujrah? Yani fil awwali annahuma kalimatan mutaradifatan. Dua kalimat yang memiliki arti yang sama, Ustaz Alam. Illa annal hujrah yani Qur'aniyah wa paling perbedaannya hujrah itu Qur'aniyah, ada dalam Al-Quran. Ghurfah juga. Hujurat menjadi nama Al-Quran, nama surat Al-Quran. Kalau ghurfah tidak jadi nama surat Al-Quran. Paling itu perbedaannya. Dia mutaradifat, kesamaan ya. Ya, Masya Allah. Kalau dalam bahasa sehari-hari kelihatannya agak jarang Ustaz ya, hujrah Ustaz ya. Hujrah. Nah, hujrah. Paling di pesantren dulu lebih sering digunakan hujrah, kamar ya. Kamar. Hujrati, hujrah atau kamar. Ke kamar ya. Kalau di pesantren dulu. Ada lagi kalimat yang lebih umum lagi, namanya qo'ah. Ada hujrah, ada ghurfah, ada qo'ah. Qo'ah itu lebih luas, lebih besar. Iya, waktu di aula Ustaz ya. Waktu di kampus dosen-dosen di Libya itu sering bilang kelas itu qo'ah Ustaz, bukan fasal. Gitu. Qo'ah. Dia termasuk mutaradifat. Sampai 3 tuh ya. Tapi memang qo'ah lebih identik dengan ruangan besar ya. Khairan Ustaz, baqiya rubu sa'ah wa nuwasil ila at-tadrib as-sadis wa mungkin hatta huna insyaallah al-yawm insyaallah. Al-an at-tadrib as-sadis. هذا التدريب إن شاء الله سهل إن شاء الله ya. المثال الأول هاتي جملا كما في المثالين. Hati jumalan kama fil mithalain. Berikan kalimat seperti pada dua contoh berikut ini. Nah, al-mithalul awal ladaina syaqqatun jamilatun. Ya, di sini ada syaqqah, maka kalimatnya ladaina syaqqatun jamilatun. Nah, yang kedua al-mithalul tsani ladaina, di sini baitun, maka di sini ladaina baitun jamilun. Nah, di sini. Sebenarnya di setiap tadrib itu ada pesan tersembunyi Ustaz ya. Ada yang ingin diajarkan ya. Nah, di sini kita belajar ketika dia muannas maka sifatnya juga menjadi muannas gitu. Ketika dia muzakkar laki-laki ya, maka sifatnya juga laki-laki, tidak ada tamar butohnya. Itu aja.
Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang muzakkar dan mana yang muannas. Kemudian kita cari kata sifat yang lebih sesuai. Gitu. Khairan. Man yurid an mada an yuhawil athath. Topik nahnu awalan ya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Jadi caranya sebagaimana kita praktekkan nih sekarang. Syaqqatun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Baitun. Tafadhal ya Ustaz Khalifah. Ladaina baitun jamilun. Ya. Istamin ya Ustaz Khalifah. Naam. Tafadhal Ustaz Deden. Athath. Kalimat awalan semua tafadhal. Athath. Tafadhal. Nah. Ladaina asatun jamilat. Jamila. Athath. Nah, ini Athath laki perempuan nih kira-kira. laki perempuan nih. Gimana Ustaz nih? Ini Cirinya itu kalau perempuan ada tak marbutoh nih. Seperti ini. Tak marbut. Marbut itu marbot ya. Marbot itu kan artinya terikat. Taknya itu enggak terbuka kayak begini nih. Ini kan kalau dalam bahasa Arab namanya tak maftuhah ya. Taknya terbuka. Seperti wadah gitu ya. Tetapi kalau ini marbut. Dia taknya itu terikat gitu. Jadi tidak terbuka. Nah, yang perempuan itu cirinya adalah ada tak marbutoh. Sama juga marbot Ustaz ya, marbot masjid. Kenapa dia namanya marbot? Karena dia terikat di masjid, nggak bisa kemana-mana. Nah itu asas muannas atau muzakkar Ustaz? Laki-laki atau perempuan? Iya ya. Ini dari taknya ini Ustaz ya berarti Ustaz. Ini bukan tak. Sa. Nah. Asasa. Asasun. Wah, belum paham Ustaz. Karena dia tidak ada tamar butoh, berarti dia laki-laki gitu aja. Afan Ustadz, ladaina itu artinya apa? Oh iya, lupa diterjemah ya tadi ya. Ladaina itu kami punya gitu. We have gitu bahasa Inggrisnya. Kami punya apartemen yang bagus gitu. Kami punya rumah yang bagus. Kalau terjemahnya mah sama aja kan. Cuman di sini bahasa Arab itu kan ada mudzakkar muannas. Ada maskulin, ada feminim ya. Seperti bahasa Perancis juga ya Ustaz Hashim ya. Jadi harus bisa memberikan adjektif atau kata sifat yang tepat gitu. Khair, jazakallah. Ladaina asasun jamila. Asasun jamilun. Mumtaz Ustaz Deden. Ya. Ladaina asasun jamilun. Ya, karena dia mudzakkar. Mumtaz. Al-an takhtar ma syi'ta. Tafadhal. Saja siapa ini? Hasim Pak Deden. Saja ini. Tafadhali. Arika. Arikatan atau arikatun. Tafadhal ya Ustaz ini. Hal anti mawjudah? Lam tabta. Mungkin masyghula. Tafadhal Ustaz Hashim. Tafadhal Ustaz Hashim. Ladaina arikatun jamilatun. Masyaallah. Mumtaz, murtafi wa murakkab. Masyaallah. Takhtar, tafadhal Ustaz. Man ba'daka? Ustaz Yagi. Ustaz Yagi. Furnan atau furnun. Ladaina furnun jamilun. Mumtaz. Ahsanta afwan.
Ladaina furnun jamilun. Man ba'dak? Man ba'dak? Tafadhol Ustadzah Dewi. Tafadhali. Sajjadatun. Ladaina sajadatun jamilatun. Mumtaz. Ladaina sajjadatun jamilatun. Nah, kenapa dia jamilatun? Karena di sini Mu'annas ya. Mu'annas. Ahsanti. Man takhtar ba'daki? Ya. Ustazah Dewi. Ustazah Gusni. Ustazah Gusni. Tafadhal. Sakhanun. Ladaina sakhanun jamilun. Mumtaz. Ladaina sakhanun jamilun. Masya Allah. Tafadhal. Man ba'daki? Ustazah Jannah. Ustazah Jannah. Tafadhali. لدينا غرفة جميلة. لدينا غرفة جميلة. ما شاء الله. ممتازة. ما شاء الله. هل هناك سؤال في هذا التدريب؟ Sahal insya Allah ya. Kata-kata ladaina ini sangat penting ini. Karena sering kita pakai ya. Kami punya kan gitu ya. Nah, penting Ustaz Khalifah. Boleh keluar ruangan selesai kalau sudah bisa menggunakan ladaina ini dengan kata yang baru. Ya, kita tantang siapa duluan gitu. Khairan Ustaz, tafadhal. Man yuhawil. Ladaina sayaratun jamilatun. Mumtaz, Masya Allah. Ladaina sayaratun jamilatun. Ma makna ladaina sayaratun jamilatun ya Ustaz Hashim? Mobil baru. Saya punya mobil bagus. Saya punya mobil bagus. Masya Allah. Masya Allah, mumtaz. Turidu an takhruj atau turidu an tabqa huna? La ba'as. Tafadhal ya Ustaz. Anak-anak sudah menunggu. Nah, tafadhal Ustaz. Ladaina sitarun jamil. Mumtaz. Tapi ada pertanyaan, boleh Ustaz ya? Tafadhal. Ustaz Khalifah sering menanyakan man yurid itu berarti siapa yang mau itu pakai dia ya? Betul. Kan siapa yang ingin, kan kita belum tahu orangnya siapa. Jadi domir atau pronoun yang dipakai itu adalah orang ketiga, dia yang masih misterius kira-kira gitu. Man yurid gitu. Jazakallah khair. Iya, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saut. Naam, man yurid? Jamilun. Naam, Ustaz Zamimin, tafadhali. Kariri. Ladaina kitabun jamilun. Ladaina kitabun jamilun. Masya Allah, mumtaz jiddan. Ladaina kitabun jamilun. Ma makna ladaina kitabun jamilun? Saya mempunyai kitab yang bagus. Kitab yang bagus, mumtaz. Masya Allah. Nah Ustaz. Tafadhal Ustaz Alam. Ladaina jawalun jamilun. Mumtaz, Masya Allah. Jawal, ma makna jawal? HP. HP ya. Atau kadang-kadang orang Arab bilang juga mobile ya. Jadi mobile. Ya, jawal. Kalau ditambahin tak marbutoh jawalatun. Artinya jadi berubah tuh Ustaz Alam. Jadi motor. Jadi motor. Jawalah ya. Mungkin dari kata jauh lah Ustaz ya, jauh lah, jalan-jalan. Karena motor itu biasa buat jalan-jalan, termasuk juga handphone ya, suka dipakai atau bisa dipakai sambil jalan-jalan. Jazakallah khair Ustaz Alam. Man yurid an yujib? Nah, Ustaz. Tafadhal Ustaz Zanino. Ladaina mir'atun jamilatun. Ahsanti, jamilah ya. Ladaina mir'atun ya jamilatun. Mumtaz, Masya Allah. Tafadhal Ahyagi. Ladaina nadharatun jamilun. Nadharatun jamilun atau jamilatun? Jamilun. Pakainya tak terbuka. Nadharah
pertama muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas. Idzan Ladaina nazaratun jamilatun. mumtaz, ahsan. Ladaina nadharatun jamilatun. Idzan anta sahibun nadharah. Sahibun nadharah. Mumtaz. Man yurid? Man akhar? Ustaz Arif, raise hand ya. Tafadhal. Ladaina furnun jamil. Mumtaz, Masya Allah. Ladaina furnun jamil. Ahsan. Boleh pakai kata sifat yang lain ya. Sekarang nggak mesti jamil. Ya. Atau jamilah. Boleh yang lainnya silahkan. Boleh jamil, boleh. Ladaina furnun jadid. Masya Allah. Masya Allah. Ladaina furnun jadid. Ladaina ruhun jadid. Masya Allah. Yang belum, tafadhal. Yang belum. Udah semua ini? Ustaz. Tafadhal. Ladaina baitun kabirun. Ladaina baitun kabirun. Anda tutup aja ya. Masya Allah. Ladaina baitun kabir. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Yang belum? Ana. Tafadhal, Ustazah Dewi. Ladaina salajatun jamilatun. Salajatun jamilatun. Mumtaz. Ahsanti ya Ustazah Dewi. Man yurid baqiya daqiqatan wahidatan. Tinggal 1 menit lagi waktunya. Ladaina mi'tafun jadid. Ladaina mi'tafun jadidun. Ma makna ladaina mi'tafun jadidun? Saya punya jaket yang baru. Jaket yang baru. Masya Allah. Man yurid an hal hunaka man yurid akhar? Man yurid an yujib? Hamzah. Ustaz Hamzah, tafadhal. Ladaina thawbul jadid. Ladaina thawbun jadid. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah, walakin lazim an nakhtatim Ustaz lianna intaha al-waqt. Tafadhal Ustaz. Sabi'ah tamaman. Alhamdulillah. Nashkurukum jami'an ayyuhal asatidzah wa akhussu syukri lil Ustaz Khalifah. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz sekalian, terutama Ustaz Khalifah, telah bersemangat saling belajar bahasa Arab. Semoga perjuangan kita, perjuangan untuk hadir, perjuangan untuk terus menguasai, menjadikan bahasa Arab dalam genggaman menjadi bagian ibadah, bagian dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum, masrurun wa fakhurun bikum jami'an. Selalu bangga, bahagia berkesempatan menemani ustaz-ustazah sekalian belajar bahasa Arab. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz Asep Khalifah. Waalaikumsalam.